हेलो गुड मॉर्निंग हाय फ्रेंड्स। बर्तमान आम उली की पहुँचले जस्ट ये उलीले बर्तमान जलेश्वर रेलवे स्टेशन ले समस्त सान भाई नापी आसी आगे सान भाई चलती ट्रेन जस्ट उलीले आम बर्तमान समस्त चलती जलेश्वर यहाँ जलेश्वर रेलवे स्टेशन काम चलती बर्तमान काम चलती आमर देखु जस्ट आम बुलिले कंस्ट्रक्शन काम चलती बर्तमान तो घर को आसছে জানিছ এডি রুষি হচ্ছে সমস্ত খাওছনি এ দেখো ই আমার বড় রানী আমার বড় দিদি এ কি আমার ঘরের হেড মিনিস্টার বউ শাশুয়া আমার সানো সমঝা আর ইয়াকে তো জানিছিবে ये तो अपन ଆମ ଗଲି ଆମ ଗଲି ଝିଅ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ।